नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 13वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। मगर जब खुशखबरी देने वाला आप पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया, सो वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमन व अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उनके आगे सजदे में गिर पड़े। और इस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने इसे सच कर दिया और इसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको कैद खाने से निकाला और इसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गाँव से यहाँ लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। जब ये सब बातें हो ली तो यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की, क्या मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की तबीर का इल्म बख्शा। ए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपनी अतात के साथ उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजियो। ए पैगम्बर, ये अखबार गैब में से है जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास ना थे। और बहुत से आदमी गो तुम कितनी ही ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं हैं और तुम उनसे उन खैर ख्वाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं, तमाम जहानों के लिए नसीहत है। और आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं जिन पर से ये गुजरते हैं और उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इसके साथ शिरक भी करते हैं। तो क्या ये इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होकर उनको ढांप ले या उन पर नागहां क़यामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो। कह दो, मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ समझ बूझ कर। मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैरों भी, और अल्लाह पाक है और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैरो सयाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका क्या अंजाम हुआ। और मुत्कियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है, क्या तुम समझते नहीं। यहाँ तक कि जब पैगंबर नाउमीद हो गए और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी उसमें वो सच्चे ना निकले तो उनके पास हमारी मदद आ पहुँची। फिर जिसे हमने चाहा था बचा लिया और हमारा अज़ाब उतर कर गुनाहगार लोगों से फिरा नहीं करता। इनके किस्से में अक्लमंदों के लिए अबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं है जो अपने दिल से बनाई गई हो, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करने वाली है और हर चीज़ की तफसील करने वाला और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। दोस्तों, यहाँ से अब सूरह रात जो है वो शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा। ए नबी, ये किताब इलाही की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वही तो है जिसने स्तूनों के बगैर आसमान जैसा कि तुम देखते हो इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ और सूरज और चाँद को काम में लगा दिया। हर एक मियाद मुअय्यन तक गर्दिश कर रहा है। वही दुनिया के कामों का इंतज़ाम करता है। इसी तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। और वो वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। और ज़मीन में कई तरह के किताब हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त, बाज़ की बहुत सी शाखें हैं और बाज़ की इतनी नहीं होती, बावजूद के पानी सबको एक ही मिलता है। और हम बाज़ मेवों को बाज़ पर लज़्ज़त में फसीलत देते हैं और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का ये कहना अजीब है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या आसरे नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकर हुए हैं और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे और यही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा इसमें जलते रहेंगे। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई जल्दी से मानते हैं, यानी तालिब अज़ाब हैं।
حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے نبی، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ پہ ہوتا ہے، اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے، عالی مرتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے ایک بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے، پھر اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ کام کا پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اور جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں کو جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمان سے میਂہ برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر ظاہر ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالے، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ دوستو، اب اس کا خلاصہ جو ہے وہ سن لیں۔ بے شک اللہ تو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اے زمین و آسمان کے خالق، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا میں مسلمان اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیو۔ اللہ اس نعمت کو کبھی کسی قوم کو حاصل نہیں اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اور جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ دوستو، یہ آیت سجدہ ہے، تو آپ بھی سجدہ جو ہے وہ کر لیجئے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔